martangiang mahita. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amatta. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huria nahinaholongan ni Tuhata turpuk jamita di Mingguta tanggal 10 Mei 2020 na tersurat di Pangokapon biddu 12 ayat 10 sahatro di ayat 12 songonomma hatana dungi hubegema suara nagogo di Banua Gijang nama dok nunga sahat nuaeng haluaon dohot hagogoon dohot harajaw ni debatatta dohot hamuliaw ni Kristusna ay nunga dipabali pangasungi na mangasungi akka hahaanggita aria dohot borongin dijolo ni debata nunga ditaluhon na sida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui dohot hinorhon ni hata na hinatidakkon na sida dang diparhamaul na sida hosa na sida rasi rasa mate dibaheni marlas ni roha mahamu akka Banua Gijang dohot pangisina marjea matanoi dohot laut ay nungatuat si bolisi tuhamu marrima situtu ay diboto otik nama tikina huria na hinaholongan ni Tuhatta minggu kantate namarlapatan eddeho kamuma sada edinay baru di Jehovah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan edde nay barui manggobarhon perubahan pola baru karakter narade di pai baru sesuai tu naung binahin ni Tuhatta Yesus Kristus mabuan hay baruan dohot ngulu nay baru marhite hamamate dohot haheon ni Tuhatta Yesus Kristus Tuhatai molo dihatidak kope di Evangelium Matius biddu 10 sada ayat 25 satu ayat 30 laus bodo tajahai di Matius biddu 10 sada ayat 25 satu 30 secara khusus di ayat 25 didok disi songonon saboi gabi ayat perbandingan dihita amo kadongan sa porsiaon di bagasan kori Tuhatta Yesus Kristus didok di Matius biddu 10 sada 25 uzui madidok Yesus hatana songonon kupuji ho amang Tuhan namang gomgomi Banua Gijang doh tanoon ala di tamodikon ho hatai sian jolonya kanapistar dohot nama roha gabe di babatar hoi tuakka si od dihonotton kurian itu hata mua kadongan sa porsiaon padohan ni Tuhatta Yesus Kristus tuhalak napistar dohot nama roha ditujuhon tuakka si boto surak nama bahed dirina naungu pistar dohot naum malo disudi bangga mangarajumi diri na menguasai teologi song bahasa saunari gabe sombong angkuh pongah menutup diri tu ajaran Yesus sabalikna akka naserep marroha na mangarujumi diri zolma nametmet
Jala seupak do istilah merodak kepertohonan na mangarajumi dirina teolog pinggiran. Menyadari betul dang dia dope nabi notonai gabe di patoruk rohana, di paserep rohana, mabuka diri tu ajaran hatan de bata na pinasahat ni Tuhata Yesus Kristus dohot panidangion na dibibeltai. Boy masa do sudah halak Kristen on nang dia kadongan na marsyajar teologi mangarajumi diri na menguasai paling mutakhir gabe haruar dinadeba madok dang relevabbe na tersurat di Bibeli ala disurati ratusan tahun nasalpu dang mampu mengalihon alus dohot solusi di partikyata sinuaingon. Bahkan molo tabadikon tu panidangyon ni Apostol Paulus dohot ilmu sosiologi memang dang relevan jala dang adong connect na alai macedaudo be parbinotoan ni jolma dohot nanyatusan ni jolma ditoru di parbinotoan ni debata dohot panidangion na hinatidakkon niya tersurat di Bibeltai. Manang adong do deba padohan ni dongan mangarajumi diri naong bongak bangga besar kepala marhite ijazah teologi jala mangarajumi diri paling menguasai gabe manutup diri tu hal-hal na baru na pinasahat ni donganna sebagai kontribusi manang dirajumi padapot kontribusi ni akana asing dang marlapatan dang relevan ubahen malomasormik kita tuturpuk epistel 5 Musa biddu 30 ayat 14 satu ayat 22 boy dilastazaha di bagastabe ala secara khusus sujaha majolo di ayat 10 sia di bagasan turpuk episteli takasdo didok disi di 5 Musa biddu 30 sadai secara khusus ayat 10 sia nama dok songonon nuaeng pe surat tok kamuma dihamu edeon jala ajarhom may tuhalak Israel jala memehon tu bagasan pamangan nasida asa edeon gabe setidangi diau dopak halak Israel hamu kadongan sa porsyaon molo akapad debisuk ni turpukon madok edde nay barui mulak tu debata bahkan molo tajaha di 5 Musa biddu onom ayat 4 1 5 dia tidak kondisi songonon tangihon ma ale Israel anggo Jehovah debatatai Jehovah sasadasado jala ikon haholongammu Jehovah debatam sianna saroham do sianna sa ate-atem do sianna sa gugum. Bahkan di surat Evangelium di Matius 22 ayat 37 pe takas doi di suraton jala dihatidakkon di Evangelium Matius biddu 22 ayat 37 didok songonon jadi didok Yesus ma si haulongam muda Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam
do sian nasa roham. Dang boy moroti sian bagasa roha ate-ate do tod di bangsoi sahat tu partikia saunari nakpe nauk sahat tona jalanunga sahat nasida tutano baga-baga nanyorehan de bata tu syabarham alai yanggo padani hatan de bata naung neorehon nai dang boy morot sian bagasan roha ate-ate doh tot dinai jala iro na soboy morot nang sian kita di partikyat ta saunari kurian itu hatta ede nai barui pabotoh debatado natuari debatado sadarion rodi saleleng nilelengna jala iro nang panidangyon na surat Heberi moloragam pe padapot dang relevan hatan debata mangalehon alus solusi di masa saunari dos doi tunadok ni apostol Paulus di surat Korintusi poin na paling penting di si takas dedo apostol Paulus dia kanalau mago dia kanalau mau ala ditaringote do silangi taringot tu haoto odri dos doi na menyangkal na binahen de bata di bagasan Kristus Yesus ala tegas do apostol Paulus mandok dia kanalau mago dia kanalau mau asa relevan do terus hatan de bata doho na tar surat di Bibil taon edene barui nunga sahat tutuhat ta Yesus Kristus i bana dia tidak kon nasa huaso di banua gijang nang di tanoon ido panidangyon ni turpuk jami taon di ayat 10 sadai memang situasi na majalo oddam-oddam ancaman do pengulo ni Suto Kristus termasuk ma apostol Yohanes alai dang di oddam-oddami dang di ancamani fokusna songon panidangun ni ayat 12 di bagasan turpukon marlas ni roha mahamu bahkan diarahkan dodohot pangisi ni banua gijang HP molo tauduti tajaha udut ni ayat 12 di dok di si asa dakola jolma alai disungkul hor jala dipaingot do nunga sopit partikianon nungalam rarat nuaing bahkan berusaha do bohado sa terseret kita sian hasit tongani sian gom-goman ni Yesus Kristus i alani ido arahan ni turpukon dohot minggu kan tate marlas roha mahamu akabanua gijang dohot pangisina dalam Alkitab dikatakan bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Holy Bible versi Gideon, therefore rejoice you heavens and yet they'll dwell in them. Artinya oleh karena itu bersukacitalah hai langit dan kamu yang diam di dalamnya. Pertanyaannya, siapakah penghuni langit? Siapakah penghuni sorga itu? Tentu yang setia dalam Kristus selama di dunia ini, yang menjadikan dirinya anak-anak terang, anak hati urun. Nama bahe Jesusi dalam satu-satuna di ngoluna dohot nama kangoluhon Yesus domuel ni pasu-pasu hangoluan
di ulaon dohot nguluna sadiri nang keluargana. Nak pe ikod dalananna proses ni nguluon songon gereja na berjuang ay otik na matikina. Nin naturpukon lambang gasak na masibulisi dohot tahi hajahaton na asalamboy lam tumorop na porsyai dohot ragam ni akacara kenikmatan sesaat nang ragam sitaonon dohot akasahit pe manaham akan okorsea tutuhatta Yesus Kristusi jalamar haudu homma di bagasan uduk dok serep ni roha songon nau niulahon ni tuhatta Yesus Kristus hobar tu panidongion ni surat Filipi bidu 2 asa tulus sakap ne bata doh tarajau banwa gijangi di Matius 24 ayat 10 tolu namanahan sahat rodi ujung ido paluonna rodi ujung bukan kesetiaan yang tanggung-tanggung setengah-setengah rodi ujungna sampai akhir. Ido na dipertegas nang dipangokapon bidu tolu ayat 10 sadai magira maauro tiop manadiho aku datang segera peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Taingot mahamok kadongan molodongan na hita di sitaunon di portibion dongan do hita nang dihasangapon harajaon banwa gijangi asa di minggu kan tateon boido tajaha takas di jabu di sada kronika bidu saplonom ayat pitu 112 jalaku kirim do akaruas ni huria majahai sada kronika bidu saplonom ayat pitu 112 kalimat na parjolo disi boy dapot roha kantate namar lapatan edehon hamuma ede nai baru di Jehovah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan na diputik sian pesalmen bidu siap lalu ayat sada takas do dia tidak kondisi di pesalmen bidu siap lalui ayat sada ede puji-pujian itu hatta Yesus Kristus tu debata ama kadongan sa porsiaon hu refleksihom manuaing jamitaon na parjolo na parpudiom memang torop do na makalomohon ede manang lagu-lagu lama na dimotif dohot istilah tembang kenangan nostalgia evergreen dohot akan asing dakolan bentuk rekaman lagu dalam bentuk kaset manang cakram VCD dohot DVD hampir sudi stasiun televisi mabahen acara mabuana kasudi generasi tu masa lalu bisnis mengenang masa laluan memang sangat menggiurkan dohot menguntungkan daksala marningot masa lalu moloboy mangalehon semangat baru lahu menyadari keadaan masa kini na sedang terhadapi bersama alai mencegah asa unang terjebak di masa lalui misalna marningot masa lalui do na dumenggan sian saunari gabe say di sol-soli asa boy mulak tu masa lalui manang boy gabe patubuhon balas dendam alani pengalaman buruk pengalaman pahit di masa lalu gabe mangabati dengan segala cara tu hal-hal nai baru nama buan hai baruon
Tabadikom ma nga ditotopon secara khusus di AKIP tahun reposisi pekabaran Injil. Dada holak katai naing mareposisi diritan, mareposisi ulautan, termasuk mareposisi songot dia do pangat tusiota dinaung taparsia jari dohot haporsia tuhatta Yesus Kristusi di tonga-tongani dirita keluarga nang ulaut tabi dipaingot minggu oddo dohot turpuk jami tauddo asa manadikon sifat-sifat naso produktif jala pai baruhon mindset pola pikir nai baru tadi koma holana holsoan holana marungut-ungut holana sekedar menyalahkan haruar ma sial lingkaran nasongoni dohot si taunoni gati homma tu puji-pujian edenai baru tutu hatai na tutu mabahen lasroni tu hatai jala sungguh-sungguh pai baru kita na paduahon pakkobasion marhite pola lama manang pakam usang dohot na ketinggalan zaman nunga tikina sita di konotta jala tapaholang siani diubah jala disesuahon dohot perkembangan ni huria nasa sitongna ikon dinamis ay godang dope dapot dirapot-rapot ni huria pola pikir lama karakter-karakter lama nasa menolak pembaharuan HP holan sekedar laho manutupi ketidakmampuanna tuhai barwoni jala manutupi pangalahona nadao siat tod di huria nadao siat tod ni tuhatai padahal masa lalu patut doi gabe persiajaran patut doi gabe motivasi dorongan laho memacu lebih serius asa tetap huria na dinamis na poso yang debata na dinamis dohot na inovatif na so terjebak maos tu pola lama alai tu pola na baru ma hobartu reposisi pekabaran Injilon asalam marsangap jalamar mulia holan goar ritu hatai na patut si oloan jala si sobauta di pasu-pasu tuhata mahatana diurupi tod di parbadia laho makanguluhon dohot maperbuehuni asa edenai baru ma tapatupa bagian ni inovasi naok persea jala tauloi tasobba holan goarni debata ama anak do tod di porbadia amin martangiang mahita dihamolateo rohanami do todopanmu debata amanami na marhabangsa di banua gitcang hatam dohot di minggu kantateon asa marangulunai baru hami marhite pabahenan di bagasan edde puji-pujian do tangiang nang ulau do pakkubasion ditongani hadirion keluarga masyarakat tarlumobi di huriam tarpatu pahami i molodohot toddi porbadiami mangurupi mangula di tonga-tonga ni peranguluan nami pasu-pasu mahatam di hami ido hanguluan nami jalatot di mima na mangalehon hagogoon bisuk kapistarat di hami patulusson dohot pasautoni pasu-pasu makaruas ni huriam dia ka peranguluan na keluarga yanakon nang ulaon na dao mara sahit nang tanya sahaton ale margogo masaluhu na makatidakon horo Jesus Kristus Tuhan nami
Di hasasaut ni sakap ng ulaw nami. Jala dia kapasu-pasu di ulaw nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Jalo ma elehelek di bagasan tangyang namion. Amen.